अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जिसने हमेशा इंसान को परेशान रखा है। और वो सवाल है कि दुनिया में आने वाली मुश्किलात आखिर आजमाइश होती हैं या सज़ा। हम ये मौजू वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की लाजवाल हिकमत और उनकी रोशन तालीमात की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे मुश्किलात का सामना करते वक्त दिल को कैसे मुतमईन रखा जा सकता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मुश्किलात इंसान की पहचान बनाती हैं और आसानियाँ इंसान को गुमनाम कर देती हैं। क्या खूबसूरत जुमला और कितनी गहराई है इस बात के अंदर। अगर आप इस पर गौर करें तो जिंदगी का सारा ज़ाविया बदल सकता है। दुनिया में आने वाली हर मुश्किल, हर रुकावट, हर तकलीफ, चाहे वो बीमारी हो, माली परेशानी हो, रिश्तों का बोझ हो या ज़हनी कशमकश, इंसान को या तो तोड़ती है या उसे बना देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किलात इसलिए नहीं देता कि इंसान थक जाए, बल्कि इसलिए देता है कि इंसान जाग जाए, संभल जाए, बेहतर बन जाए, हिदायत के रास्ते पर आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान ले। आजमाइश क्या है? नाज़रीन मोहतरम, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक जिससे मोहब्बत हो उसे आजमाया जाता है। आजमाइश बुनियादी तौर पर सलाहियत को मालूम करने का नाम है। अगर अल्लाह पाक किसी को बड़ा मुकाम देना चाहे, बड़ी जिम्मेदारी देना चाहे, तो पहले उसे परखता है। और कुरान करीम में भी है ना कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, जानो माल की कमी से। अब आजमाइश की चंद निशानियां हैं, जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। नंबर 1, मुश्किल इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। नंबर 2, दिल में उम्मीद बाकी रहती है, इंसान पॉजिटिव सोचता रहता है, हिम्मत नहीं हारता, ना उम्मीद नहीं होता। और नंबर 3, इंसान गुनाहों से बचने लगता है। और नंबर 4, मुश्किल तकलीफ के बावजूद इंसान अंदर से मजबूत महसूस करता है खुद को। ये 4 ऐसी निशानियां हैं जो आजमाइश की निशानियां हैं। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं, आजमाइश वो है जिसमें इंसान को खुद के बारे में सच पता चल जाए। अब दूसरे नंबर पे सवाल ये पैदा होता है कि सज़ा फिर क्या है? सज़ा का मफ़हूम आजमाइश से ज़रा मुख्तलिफ है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सज़ा वो है जो इंसान के दिल में बेचैनी छोड़ जाए, उसके अंदर बेकरारी महसूस हो। सज़ा अमूमन उन अमाल का नतीजा होती है जो इंसान जानबूझकर गलत करता है। अब सज़ा की भला निशानियां क्या होती हैं? नंबर 1, दिल में बेसकूनी, बेचैनी, बेकरारी। नंबर 2, गुनाह की तरफ बार बार खिंचाओ, गुनाह की तरफ माइल होना, नेगेटिविटी आना। नंबर 3, बरकतें ख़त्म हो जाना, मामलाते ज़िंदगी के अंदर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 4, दूसरों के लिए दिल सख्त होना शुरू हो जाता है, इंसान सख्त मजाज होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, दुआ की तौफीक कम हो जाना, इंसान दुआ पर यकीन ही उसका ख़त्म हो जाता है जब उसको सज़ा मिलती है। सज़ा का मकसद भी बिगाड़ नहीं बल्कि वापसी होती है। रजू इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ लौटने का ये एक रास्ता है कि इंसान को समझ आ जाए कि वो क्या गलत कर रहा है। अब आजमाइश या सज़ा में फ़र्क कैसे पहचानें? अब अगला सवाल ये इंसान के जहन में आता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब इस सवाल का बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं। नंबर 1, अपने दिल से पूछो, अगर मुश्किल के साथ दिल में नरमी है तो ये आजमाइश है।
اگر دل سخت ہو تو یہ سزا کی علامت ہے۔ نمبر 2، مشکل تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ اگر مشکل اللہ کی طرف بلا رہی ہے تو آزمائش ہے، اگر مشکل اللہ سے دور کر رہی ہے تو سزا ہے۔ نمبر 3، مشکل کے بعد کی کیفیت دیکھیں۔ اگر مشکل کے بعد انسان بہتر ہو رہا ہے، سیکھ رہا ہے تو آزمائش ہے۔ اگر انسان ٹوٹ رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو یہ سزا ہے۔ نمبر 4 پر ہے کہ اپنی نیت اور اعمال کا جائزہ لینا۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں جب بندہ اپنے اعمال کو دیکھ لے تو مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ اب مشکلات کا مثبت پہلو کیا ہوتا ہے؟ واصف علی واصف صاحب مشکلات کے خوبصورت فائدے کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں مشکلات انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ مشکل انسان کو صبر سکھاتی ہے، مضبوط کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، علم بڑھاتی ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، شکر کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ آسانیوں میں انسان بھٹک جاتا ہے مگر مشکل اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اگر وہ مشکل آزمائش ہے تو وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب مشکلات سے نمٹنے کے 3 اصول دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ضرور غور کیجیے گا اس بات پر کہ نمبر 1، صبر۔ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور نمبر 2، شکر۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں مشکل میں شکر کرنے والے کے لیے آسانیاں دوڑ کر آتی ہیں۔ اور نمبر 3، دعا، اور پھر دعا پر یقین۔ دعا مشکل کا راستہ بدل دیتی ہے یا انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ریئلائز کریں گے اپنی زندگی کے اندر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو مشکل آپ پر آئی ہے وہ آزمائش ہے یا سزا ہے۔ ناظرین محترم، مشکلات آزمائش بھی ہو سکتی ہیں اور سزا بھی، لیکن واصف علی واصف صاحب ایک حیران کن حقیقت بتاتے ہیں کہ اگر انسان توبہ کر لے تو سزا بھی آزمائش بن جاتی ہے، اور اگر انسان شکر کر لے تو آزمائش بھی انعام بن جاتی ہے۔ اس لیے مشکل آئے تو بس ایک سوال پوچھیں، اس سے مجھے کیا سیکھنا ہے، کیا لرن کرنا ہے، کتنا خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جانا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اپنی عملی زندگی کے اندر۔ ناظرین محترم، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون اور ذہن کو روشنی دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم واصف علی واصف صاحب کی مزید تعلیمات پر ویڈیوز بنائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔